Après 9 ans de travaux, plus de 2,5 milliards d'euros investis et un chantier pharaonique, l'extension du port de Tanger a été inaugurée fin juin au Maroc. Le port peut désormais accueillir les plus grands porte-conteneurs du monde. L'extension, baptisée Tanger Med 2, construite sur les côtes marocaines du détroit de Gibraltar, devrait permettre d'augmenter la capacité de 3,5 à 9 millions de conteneurs. Opérationnel depuis 2007, le port Tanger Med commençait à arriver à saturation depuis 2014. Trop de demandes sur le segment des conteneurs, idem sur le transit des poids lourds, près de 330 000 en 2018. Les deux terminaux de Tanger Med 2 devraient permettre de placer le Maroc dans le top 20 des nations maritimes. Connecté à plus de 174 ports, dont 30% sur le continent, le port de Tanger joue un rôle de relais entre l'Afrique et l'Europe. Ce complexe portuaire n'a pas cessé de développer son parc industriel depuis son inauguration en 2007. Il a permis à ce jour la création de 70 000 emplois pour un chiffre d'affaires évalué à 5,5 milliards d'euros en 2017. À l'échelle de l'Afrique, Tanger Med se positionne comme le premier port à conteneurs sur le continent, suivi par Port Saïd en Égypte. Depuis la fin de l'année 2017, le port réalise des connexions maritimes directes vers 174 ports et 74 pays sur les 5 continents. Les échanges commerciaux du Maroc avec l'Afrique subsaharienne ont enregistré une croissance de 9,1% en moyenne annuelle sur la période allant de 2008 à 2016. Transshipment. Goods moving from one destination to another through an intermediate transport hub. Or more simply put, taking a container from one vessel and putting it onto another. This is common practice in the maritime world and big business for this transport hub, if it can get it. Situated on the northern tip of Morocco, this is the port of Tanger Med. Only 14 kilometers from Spain, alongside some of the world's busiest shipping lanes, some say it's primed for success. Tanger also plays host to Tanger Medport, a global logistics hub connected to 186 global ports, 40 of those in Western Africa. It provides handling capacities for 9 million containers, 7 million passengers, 700,000 trucks and 1 million vehicles. Die marokkanische Stadt Tanger mit ihrem modernen Hafen ist nur 30 Kilometer über das Mittelmeer von Europa entfernt. Und die Stadt boomt. Der Hafen zählt schon jetzt 2 Millionen Passagiere und 3 Millionen Container jedes Jahr. Und diese Zahlen sollen verdoppelt werden, so der ehrgeizige Plan. El puerto de Tanger Med inaugura una nueva extensión. La ampliación permite atracar a los buques más grandes del mundo cuya capacidad podría llegar a 400 metros de longitud y a los barcos que tienen una capacidad de almacenamiento de 22.000 contenedores. قدرة تنافسية يدخل بها المغرب في القطاع الملاحي. ميناء طنجة المتوسط 2 مكمل للمركب المينائي طنجة المتوسط، وبوابة عملاقة لأنشطة الاستيراد والتصدير بإمكانية معالجة حوالي 9 ملايين حاوية في السنة. كسر المغرب الهيمنة الأوروبية على المعاملات التجارية البحرية بمضيق جبل طارق، وذلك بافتتاحه الشطر الثاني من ميناء طنجة المتوسط الذي منح المغرب الريادة على الموانئ بأفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط. غير بعيد عن السواحل الإسبانية وقرب مدينة طنجة كبرى حواضر المغرب، يحتل الميناء موقعا استراتيجيا بإطلالته على مضيق جبل طارق يمكن المغرب من تموضع جديد على خريطة التجارة الدولية. مكانة انتقل معها وحسب إحصاءات الأمم المتحدة من المرتبة 86 سنة 2007 إلى المرتبة 16 سنة 2017. بعد أن تبوأ صدارة الموانئ الإفريقية بعيد افتتاح ميناء طنجة المتوسط 1 عام 2007، أصبح المغرب يتبوأ عرش موانئ البحر الأبيض المتوسط بعد افتتاح التوسعة الجديدة للميناء. غير بعيد عن السواحل الإسبانية وقرب مدينة طنجة كبرى حواضر الشمال المغربي، يحتل الميناء موقعا استراتيجيا بإطلالته على مضيق جبل طارق. سيساهم الميناء الجديد في تنمية صادرات المغرب، إذ تجاوره منطقة صناعية حرة تعمل فيها أكثر من 900 شركة دولية.
افتتحت محطتان جديدتان في ميناء طنجة المتوسط شمال المغرب، ما يرفع طاقته الاستيعابية 3 أضعاف ليصبح بذلك أكبر ميناء في البحر الأبيض المتوسط. ومع تدشين طنجة المتوسط 2 القسم الثاني لهذا الميناء الأكبر في إفريقيا من حيث حجم الحاويات التي تعبره، سترتفع طاقته إلى 9 ملايين حاوية. واستغرق بناء المحطتين الجديدتين 9 سنوات من الأشغال، وقد مولت المغرب المشروع باستثمار بلغ 1,300,000,000 يورو، إضافة إلى مبلغ مماثل من استثمارات لشركات خاصة.